Hello Hello everyone, everyone. welcome back to Class Cultural. Today's video is called Diwali Firecracker Tasting Yes. Part 2, and this is from the YouTuber Yash. And thanks for, we already react to another video Yes. of another YouTuber called Miss Rinya, always to the Firecracker for the Diwali Yes. Festival. We love this video. But we want to thanks them because Yes. there are a lot of nice video. This Yes, video we would yes. appreciate, we like. So they're fun and interesting. So thank you and let's go. Let's go. आपको सिंड्रेला दिखाई दे रही है, यहाँ पे टर्की वाली है, मुर्गा छाप है और इधर जंपर है। और जंपर अगर मैं आपको दिखा दूं तो जंपर कैसे होते हैं, ये देखो ऐसे होते हैं जंपर। खैर यहाँ पे निकले हुए हैं, ये देखो ये जंपर ऐसे होते हैं, ये फुदक के जाते हैं क्योंकि जैसे इस पे छप रहा है ना बंदर, बंदर कह रहा हूँ। Oh, there are a lot. There are more than यहाँ पे बंदर वाले अनार है, बंदूक है यहाँ पे, और इधर स्पाइडरमैन और ये छोटा सा बच्चा है, ये गुड्डा क्या चलेगा। और यहाँ पे देखो इतनी लंबी लड़ी है, ये वाली छोटी है और ये काफी बड़ी है। और इधर यहाँ पे सुतली रखे हुए चरखी 1 2 3 4 5 तरीके की चक्री होगी। फोटो Wow. I like So small. the symbol. Yes, this seems for और kids. यहाँ पे स्काई शॉट है, ड्रोन है, एक चक्री इधर है, एक अनार है, इधर सुतली आ गई, ये तलवार है और ये बड़े वाला Wow. ये 500 रुपए का स्काई शॉट है। Ooh, यहाँ पे is a पोकर हो गया, turn, turn. और ये देखो snapshot, ये कैमरा है और ये स्नैपशॉट, यहाँ पे भी कैमरा छपा हुआ है। देखते हैं क्या फर्क है। तो सबसे पहले कौन सा वाला पटाखा लिया जाए? सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे मेंढक को, क्योंकि मेंढक ही मुझे अजीब सा दिखाई दे रहा I है। like the one with the monkey. I'm curious. Ooh. तो मेंढक की तरह घूमता है। अबे आ गया। Okay. तो बड़ा अजीबोगरीब पटाखा है, तो खुदक खुदक के भाग रहा है। अब पूरा जला भी नहीं, अभी बच रहा है। तो ये वाला पटाखा फुदकता है, So small. इधर-उधर भाग जाएगा। अब देखते हैं, दो तरीके के हैं यहाँ पे, एक छोटी लड़ी है, एक बड़ी लड़ी है। तो पहले छोटी वाली, जो पटपट है। अब क्या है यार, ये लड़ी के नाम पे मजाक है। देखो इस पे क्या लिख रहा है, 28 28 चौसा लिख रहा है, बट 28 तो कोई मतलब ही नहीं है 28 बार फटने का इसका। इसको देखते हैं कितना फटता है। Wow. Oh, this is bigger. And Suspense. oh. Oh. I enjoy it. Oh. Nah, this is boring. No. I don't like it. She scared me. Or it's broken. ये यार बेकार नहीं है, तो मजाक सा कर रहे हैं। छोटी वाली They're joking. Yes. पट पट कर रही है और बहुत धीरे It's धीरे। useless. अब छोड़ तुझे, हम चला ही नहीं रहे इसको, दूसरा देखते हैं। तो ये ना, दोनों ना, बिल्कुल ना, बेकार हो गए। ना, अब देखते हैं ना, बंदर को, बंदर कैसा नाचता है। तो यहाँ पे फ्यूज है बंदर के ऊपर। I'm अब curious अगर देखिए about it. बंदर, Monkey. अनार हो सकता है ये। बंदर देखते हैं कैसे चलता है। See. Wow. Wow, I like it. Wow, monkey. I Yes. say it right. Monkey. The sound ASMR. Yeah, ASMR for sleep. तो गिर गया, हो सकता है यहाँ पे फ्लैट सरफेस नहीं इसलिए गिर गया, बट बंदर ठीक ठाक जला, बढ़िया जला बंदर। अब देखते हैं चॉकलेट वाला पटाखा कैसा है। Chocolate cracker. Wow. दूर दूर Oh, so. और भी है कुछ, वो भी जल रही है, एक अंदर फंस गई। तो सही था यार चॉकलेट वाला पटाखा, बट इसकी चक्री एकदम से निकल नहीं पाई, शायद से पैकेट के बाहर निकालना था। अब चरखी अगर चली रही थी तो इस वाली को देखते हैं। पोकर यहाँ पे दो है, एक ब्लू है एक पिंक वाला है। तो blue Okay. वाली चलाते, ब्लू ज्यादा अच्छा Poker. लग रहा है। तो पोकर वाली चक्री, Ah, fish poker. Okay. Yeah. Wow. Wow. अबे यार I But love, it's I love, soft. I love the sound Yeah, of the firework. The sound too. I would like a I sound saw ASMR. longer. Yes, the sound for this so almost long. Wow, it's so perfect, amazing. I spare in another firecracker. तो पोकर वाली चक्री में दम नहीं था। I like it. दम है भाई। I like it. It seems like Yu-Gi-Oh. Side Yes. जैसे मैंने बोला ना पोकर वाली चक्री में दम नहीं था, तो बुरा They हुआ, made तुरंत blade, चलने लगी। blade. तो Beyblade? फर्श No, my है ना, God. तो वहाँ पे फर्श हो, मार्बल हो, तो वहाँ पे बढ़िया चलेगा। यहाँ पे अनइवन सरफेस है तो ज्यादा बढ़िया चल नहीं पा रहा। अगला आइटम देखते हैं। तो पोकर के बाद यहाँ पे देखो कई सारी चक्री बच गई है। ये वाली छोटी, ये छोटी, ये छोटी, ये भी, इतनी सारी चक्रियाँ सबको जलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाली छोटी चक्री।
ये तो जली नहीं रही, दूसरी जलाते हैं। There are any issues, babe? ये देखो ये Scary. Wow. और सही भुनक रही है, रुक ही नहीं रही। तो अपने साइज के हिसाब से छोटी वाली बहुत बढ़िया चली है, तो पोकर में दम ही नहीं था इसलिए नहीं चली, वरना ये इतनी छोटी होकर देखो कितना बढ़िया घूमी है। आप देखते हैं ये रहा, तो वो वाली कॉक ब्रांड की थी, ये वाली भी कॉक ब्रांड की है, ये वाली भी और ये भी, ये 3 है। ये वाली कॉक की नहीं है पर स्पिनर। ये भी बढ़िया चली है। Wow. No, stop. No, stop. Stop. Turn around, turn around. It's Wow, longer. wow. I like it. Yes, so this Firefox is amazing because it's long, is wow. It's perfect I for see this ASMR. because yes, yes. बड़ी चक्री बच रही है, एक कॉक ब्रांड वाली है, एक स्पिनर है। तो I स्पिनर like the color also. ये बेकार है। Wow. 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 It's the same. Yes, yes. मुझे लग रहा I है like it. I like it. It's perfect. Ooh. Scare me. I would like something all together. All together. 5 of them all together. Oh yes. Yeah. Oh, I like also that you are the star. चली जा रही है। तो यार इन वाली चक्री को फर्क नहीं पड़ता, सर्विस कैसा भी है, किसी भी सर्विस में बढ़िया नाचती है, तो सोचो फर्श पे कितनी देर तक चलने वाली है। अब की बार देखते हैं फोटो वाला क्या चलता है। फोटो वाला ये है, एक स्नैपशॉट है। Oh, let's see. अच्छा ये है कैमरा, ये देखो कितनी तेज रोशनी है इसकी। Ah, Oh my God. कैमरा है फ्लैश जैसा। ओ भाई दूर तक दिख रहा है, बहुत दूर तक। No, it's so like a camera. yes, the camera, flash camera, or the disco party, the more the disco. Wow. It's a genius thing. Yes. No, this wow. Genius. ये भाई बहुत देर हो गई। Intelligent, creative. Pause. Wow. This is amazing. अब हुआ है बंद। यार ये फोटो वाला काफी बढ़िया था, बहुत देर तक चलता रहा कैमरा और फ्लैश। Camera flash. अब देखते हैं ये वाला जो ना, ये स्नैपशॉट, ये कैसे चलता है। तो यहाँ पे कैमरा था, कैमरे की जगह पे अब आ गया स्नैपशॉट। अबे ये भी वैसे ही है। Ooh, Wow. I like it. It seems इसकी धुक ज्यादा तेज है। psychedelic. Yes. दोनों एक साथ ऐसे हो गए, मेरी आंखें खराब कर दी। Like, look at him. Yes. No. Wow. Mine is not finished. Yeah. No, so this is so amazing because in Italy don't exist these firecrackers. No. I never see something. No, it's so I incredible. would like It's a my- fireworks show, a firecracker show like this. Yes, it's the first time I see these. Wow. No, me too. Oh, yes. I'm surprised, really. यार इन्हें जला दो तो इनकी तरफ देख भी नहीं सकते। पच 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 लगातार करते ही रहते हैं। अगली चीज देखते हैं, ये बटरफ्लाई, ये देखो हैंडल भी दिया हुआ है। अब No. देखते हैं कैसे चलती है। Oh, but I love it with this. It's incredible. No, Harry Potter. Harry Potter. Wingardium Leviosa. Protego Maxima. ये देखो Expecto Patrona. Oh my god. No, wow. No, I want it. For the haters. I give you for the birthday. Yes. It's my gift. और टाइमिंग भी सही है, अच्छी खासी टाइमिंग है। बस अभी भी आवाज देती लास्ट तक भी। अब देखते हैं स्पाइडरमैन और ये बच्चे में दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले स्पाइडरमैन देखते हैं। Spider-Man. Spider. The color. Blue and red. Oh, like Spider-Man. Oh, that's why Spider-Man. Blue. बहुत बढ़िया, Insane. सबसे बढ़िया पटाखा Insane. लगा मुझे। इतना सा है, इतना सा, और बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं गुड्डा कैसे चलता है, बच्चा सा And जो this है। one, how it is. बराबर में रखते हैं। This.
Yellow. Wow. तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, गुड्डा लगा या स्पाइडरमैन। क्योंकि बात ड्रोन ले लेते हैं और ये वाली बंदूक। सबसे पहले ड्रोन को देखते हैं क्या चलता है। वो पड़ा No, no, इससे no. पटाखा बहुत बढ़िया उड़ता है। अब देखते हैं बंदूक वाला क्या चलता है। Incredible, really. तो यहाँ पे इसका फ्यूज आगे। No, No, the pistol. No, no. wow, no. I can't believe it. No. No, I want all of them. No, no, no. Where I can buy Incredible. it? Where I can buy The it? first firecracker. Okay. But this, Oh my but days! these Wow. idea is wow. I'm shocked about this. Yes, And yes, it's incredible how many Amazing. of them are. I So think magic. So I think magic. that there are like 50 Yes, firecrackers. How many? the color Spider-Man and The camera also. blue and red, the camera and flash. Wow. No, no, wow, wow. बंदूक का जो हाथ है ना, बंदूक की लेंथ काफी कम है तो चिंगारी अपने पास आ जाती है। अब की बार देखते हैं ये वाला म्यूजिक रोल, देखते हैं कैसा चलता है। और इसके बाद देखेंगे ये वाली लड़ी म्यूजिक रोल। No. ओ भाई Wow. आवाज इतनी तेज आई है ना, सीधा कान में चुभ गई आवाज, बहुत तेज आवाज थी इसकी। और ये लड़ी It was very loud. तो क्या क्या आइटम बच गया हमारे पास। एक तो ये बच रहा है, एक स्काई शॉट है, ये अनार है, सुतली है, ये है, ये अभी तो काफी सारे I'm बच रहे हैं। curiously यहाँ on पे अब this. की बार चलाते हैं क्या? Me too. ये वाली देखते हैं, Oh, तलवार देखते हैं क्या चलती है। Wow. I was looking forward to see it. Let's see it. Nah. No. No. Wow. Wow. No. Oh, no finish. No, no. I like when The sound. The sound. that was nice. Is longer. Almost longer. Finish. अब बंदूक में तलवार भाई बहुत देर तक चली तलवार, तो सच में ये वाली तलवार काफी बढ़िया है, Long बहुत time, बढ़िया yes. तलवार। अब की बार इस वाले अनार को देखते हैं। और अगर आपके पास फुल लड़ी नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा खोलो और एक बत्ती निकाल लो किसी भी पटाखे की और उसको सेट कर दो थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखते हैं कुल्हड़ अनार को, मटका अनार। Wow. I like it also. Yeah. मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं कुल्हड़ वाले अनार जो होते हैं ना, मटके वाले। ये फैलते हैं बढ़िया, हाइट भी अच्छी पकड़ते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। अब की बार देखते हैं इस वाले स्काई शॉट को, फिर देखेंगे ये क्या, ये अनार बम है शायद। Wow. इतना पतला और ये like it. बहुत सही जाता हूँ। अब देखते हैं ये अनार बम कैसे चलता है। Again. I want to see again. Wow. I'm scared me. Yes. Stop. Oh, maybe. ये कैसा अनार है, चलते चलते फट गया, बेकार दे दो। अब दो चीजें बच गई हमारे पास, एक ही सुतली बच रहा है, ये वाला कौन सा लेने, चलो ये ले लेते हैं। और ये वाला बड़ा वाला स्काई शॉट। Wow. I love पहले this. सुतली को देखते I'm हैं। curiously. Oh I need a respect. Small but Strong. strong. Very. Oh my God, this is the final. तो अब देखते हैं स्काई शॉट को। No. Wow. No, I like it. Okay. Sorry. In Italy, these. Yeah. Another. Oh, And wow. yes. In Italy, these always, Yeah. always this, Always only this, this, only this. only this, always. Only.
सर कितना प्यारा स्काई शॉट था। स्काई शॉट हमेशा दिल को सुकून सा देते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। आसमान में जाके इतनी बढ़िया रोशनी, लास्ट में चटर पटर मजा आ गया। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियोस लगातार आ रही हैं। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए एडवांस में हैप्पी दिवाली। Okay, guys. Wow, I I really love like the this video. video, I love this prefer this video. one, and I Yes. like the YouTuber. Yes, Yeah, so yeah. almost So enjoy. good. I'm shocked about the idea under the project. Yes, the project for the Firecrackers is project for the incredible. Firecracker, yeah, true. It's the Spider-Man blue and red, the camera's Yeah, flash. Spider-Man, Wow, the wow, camera was. wow. And Amazing, also amazing. the last one also are different firecracker from the one that we are used to see. Yes, yes. Are innovative. Yes, almost innovative. Yeah, Wow. I like I love this video. the sound also. The yeah, sound, I the love. sound. She loves fireworks Yes, as well. yes, I yes. love it also, but she was so excited like a kid, so I'm happy to see. Okay, guys, thanks for let watching us this know video. what Yes. if you buy some firecracker, what of them? What is your favorite firecracker? Also the Yes. one with the Potter? Harry Potter one. Yes, my preference. Let us know in the comments and nothing. Happy Diwali to Yes. everyone. Bye. Bye.